ये पीटी 5 टाइम्स करना होगा। पीछे तरफ ज्यादा बेंड, नो स्टे, 5 टाइम्स। पीछे तरफ बॉडी को बेंड करके स्टे करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल, स्टे। सांस लेते हुए पीछे छोड़ते हुए सामने। हैंड स्ट्रेट, शोल्डर लेवल बराबर। दोनों पैर अपार्ट, राइट साइड से बॉडी बेंड और हाथ कान के साथ टच। साइड से स्टे करना है, स्टे। ऊपर छत पे देखना है, फ्लोर की तरफ कभी नहीं देखना है। बोथ लेग्स अपार्ट एंड स्टार्ट स्ट्रेचिंग। যতটা পা ফাঁকা হয় ততটা বেশি করে পা ফাঁকা করবে। जितना लेग अपार्ट हो सकता है उतना ज्यादा लेग्स को अपार्ट करना ट्राई करना है। विदाउट सपोर्ट भी कर सकते हैं। हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं वॉल का। पहले फोल्ड करके बिग फिंगर पकड़ लो। ओके, देन स्टार्ट चतुष्कोणासन। একটা হাত দেওয়াল ধরে নিয়ে আরেকটা পাকে প্রথমে ভাঁজ করে বুড়ো আঙুলটা ধরবে, তারপর স্ট্রেট করে তুলে দেবে। सबसे पहले पैर को फोल्ड करके बिग फिंगर पकड़ो, फिर उसको स्ट्रेट करो। साइड में स्ट्रेट, स्टे। साइड में स्ट्रेट, स्टे। सपोर्ट लेके करना है तो वॉल पे सपोर्ट ले सकते हैं, नहीं सपोर्ट लेना है तो ट्री पोज में ऐसे ही बैलेंस करके ट्री पोज कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करते करते नीज रोलिंग। एक तरफ पैर फोल्ड, स्टे। 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ सामने रख सकते हैं, फिंगर्स क्रॉस करके चेस्ट के सामने भी। ब्रीदिंग नॉर्मल। चेयर पोज में बैठने के बाद सामने नहीं झुकना है, सीधा बैठना है। 1 2 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, गुड। फिंगर्स क्रॉस करके हील्स अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एकपादशिरासन ट्राई। राइट लेग अपने माथा के पीछे तरफ ले जाने का ट्राई करो, जितना ले जा सकते हो। फिर पीठ को सीधा करके बैठने का ट्राई। जैसे अगर इतना तक आता है तो ये प्रैक्टिस करो, पीठ सीधा करके। 1 2 3 4 5 4
straight. 1 2 4 5 6 8 9 10 10 किक होने के बाद लेग्स ज्वाइन हो जाएगा, बोथ लेग्स ज्वाइन होके अर्ध कुर्मासन, पीछे तरफ बैठ जाना है, फोरहेड और नोज फ्लोर में और हाथ सामने, स्ट्रेच। ब्रीदिंग नॉर्मल करके स्टे करेंगे सभी। स्टार्ट बटरफ्लाई। पीठ सीधा करके अप डाउन। बटरफ्लाई पोज जिसमें बैक बेंडिंग 30 सेकेंड, फॉरवर्ड बेंडिंग 30 सेकेंड। पीछे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी बेंड। ओके, धीरे धीरे सामने तरफ झुकना है और चाहो तो ये वाला पैर को थोड़ा सा आगे तरफ ले आना है। पहले फुट को थोड़ा सा आगे तरफ, इस तरफ बिल्कुल सीधा। पीछे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट। देखो अभी सामने तरफ धीरे धीरे। एकदम परफेक्ट। पीछे वाला पैर जितना स्ट्रेट है, सामने हाथ, फोरहेड, चेस्ट, पेट सभी टच हो गया। वेरी गुड। साइक्लिंग कंटिन्यू स्पीड, हैंड्स 90 डिग्री। दोनों हाथ को ऊपर से अप करके राइट लेग अप। एक बार दोनों हाथ को फुट टच करना है, राइट फुट। एक बार लेफ्ट लेग अप होगा तो दोनों हाथ से लेफ्ट फुट टच करना है।
कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेकर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे छोड़ना है, पीठ ऊपर तरफ खींचते हुए, और जिस नाक से सांस छोड़ रहे हैं उसी नाक से फिर से सांस लेकर उसके ऑपोजिट नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ना है। ऐसे कंटिन्यू करते रहना है। ये हम लोग मिनिमम 25-50 टाइम्स डेली करने से बहुत ही फायदा रहेगा। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को छोड़ने से पहले पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। नमस्ते करो, धीरे धीरे आँख खोलो। दोनों हाथ पीछे कमर पेट ऊपर, 10 सेकंड का रेस्ट। ऊपर तरफ कमर पेट ऊपर, 10 सेकंड का रेस्ट।